buenas Siberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy tenemos el estreno de Asesinatos en la mansión Karlov. Hoy se ha emitido en directo el lanzamiento de la colección y la temporada oficial de spoilers. Y normalmente esto es algo que hacíamos en directo cuando se emitía, pero ya que no estamos haciendo directos ahora, y ya hablaremos de eso más adelante, vamos a hacerlo directamente reaccionando aquí en YouTube, ¿vale? Reaccionando, la verdad es que eso no me mola porque me recuerda a un tipo de vídeos que no me gustan, pero me entendéis, ¿no? Voy a verlo ahora por primera vez, ya que no lo he visto en el directo, sino que me he esperado a que lo suban al canal de YouTube de Wizards y lo vamos a ver juntos. Si vosotros no lo habéis visto, lo vais a ver por primera vez aquí conmigo. El caso es que antes de empezar el vídeo, ya sabéis que como siempre, quiero agradecer, esta vez no os voy a poner el vídeo porque quiero centrarme en lo que estamos, pero quiero agradecer muchísimo, como siempre, a nuestros patrocinadores, ya sabéis, tanto a tienda Homelands como Ultimate Guard, por el apoyo que le dan a este canal y porque sin ellos, pues este contenido sería mucho más difícil de hacer. Si ya me cuesta, imaginaros si no tuviéramos a nuestros patrocinadores. Como os decía, vamos a ver el estreno de Asesinatos en la mansión Karlov. Tenemos un videíto, lo vamos a ver juntos, ¿vale? Son 18 minutillos, así que este vídeo pues no puede ser mucho más corto. Y dice, sigue las pistas y resuelve el caso. Asesinatos en la mansión Karlov, Magic the Gathering. Entonces, vamos a ver el vídeo está en inglés, pero tiene subtítulos en español, ¿vale? Por si alguien no sabe inglés, tiene los subtítulos en español, y vamos a ir comentándolo sobre la marcha. Empezamos. A recent string of murders has planted the seed of societal collapse here on Ravnica. How did this get so out of hand? And who could be behind it? Well, worry not, because all will soon be made clear. In fact, the mastermind is here with us in this very room. That's right, one of these... Vale, uno de ustedes está detrás de todo esto. Ok, el caso es que aquí nos ponen a todos, que si Krenko, que si Judith, que si Teysa, que si Masacre Girl, que si Trata, que si Kilox. Yo pensaba que aquí las fotos que estaban cayendo eran de los asesinados, por eso he pausado, pero no, son fotos en general de todos los líderes. And I, Detective Alquist Proft, will prove it. It's quite simple, really. Welcome back to the cityscape of Ravnica. You'll need all your wits about you to unravel the mystery that's been building here. Crack puzzles, collect evidence, and identify suspicious individuals in order to discover who is behind the series of grisly murders throughout the plane. The brilliant detective Alquist Proft recently announced that he has discovered the guilty party and invited everyone involved in the investigation to join him for the reveal. O sea, tenemos al Alquist Proft que no es ninguno de los líderes de ningún gremio, que yo al principio, en su momento, cuando salieron las primeras cartas, pensé que sería el líder del gremio Azorio, pero no, simplemente es alguien, un detective, digamos. Supongo que el líder del gremio Azorio será otra criatura legendaria, que ahora veremos. Y, bueno, ha invitado a los 10 líderes de los gremios para decirles quién es el culpable. We will go over the events so far and attempt to discover the killer before Detective Proft can unveil the truth. Our story began in the wake of the Phyrexian invasion. When Phyrexia attacked, most of the Ravnican guilds united to repel the assault. With Phyrexia defeated, Ravnica has been eager to get back to normal. And what better way to demonstrate that the people's spirits remain unbroken than a big shindig at KARLOV Manor? Ok, o sea que hubo una fiesta de celebración, ¿no? Después de la invasión. KARLOV, guild leader, legendary aristocrat, and scion of the powerful KARLOV family. Bueno, aquí, antes de que se vaya, iba a deciros que Teysa ya la habíamos visto el otro día. Al principio tu paso final, investigas por cada oponente que haya perdido vidas este turno, y si una pista que controlas va al cementerio del campo de batalla, creas un token 1/1 que vuela. Esto solo se dispara una vez por turno. During the Phyrexian invasion, she saved many lives by supplying key intelligence about the advancing armies, and so who could begrudge her for throwing a well-deserved party? Everyone who is anyone was there, and everyone else was trying to get in. One featured guest was an old Orzhov friend of Teysa's, heroine Planeswalker Kaya. Vale, aquí tenemos la carta de Kaya, que no sé si la habíamos visto ya antes o no, pero es 4 de maná, 3 de lealtad. Cuando una o más criaturas que controles o cartas de criatura en tu cementerio van al exilio, puedes elegir una carta de criatura de entre ellas. Hasta el final del turno, el token objetivo que controlas se convierte en una copia de esa, excepto que tiene volar. Un poquito rebuscada esta habilidad pasiva, pero bueno. Por +2, Surveil 2, y luego exilias una carta de cualquier cementerio. Esa habilidad no me disgusta en absoluto. +1, creas un token 1/1 de espíritu con volar. Bueno, ok. Y -2, exilia una criatura que controlas por cada otro jugador. Exilia también hasta una criatura que ese jugador controla. Me gusta bastante esta Kaya. Me gusta bastante esta Kaya. Es que he estado viendo LoL últimamente y me sale Kai'Sa.
Since the Phyrexian defeat, Kaya has found herself back in her old stomping Me grounds. gusta, esta Reluctantly Kaya. attending the party, Qué chulo el she arte assessed the alternativo, por scene, looking cierto. for any reason to make her escape. In addition to celebrating a return to normalcy, the Karlov Manor party served to cement a new status quo by hosting members of the Ravnican Agency of Magicological. Vale, este tiene pinta de ser un líder azorio, pero a la vez pone líder de la agencia, ¿no? O jefe de la agencia, entonces supongo que será la agencia de detectives, no sé si la agencia de detectives será parte de los gremios o será parte del gremio azorio, pero este personaje tiene toda la pinta de ser un líder azorio. The agency are a fresh force in Ravnican society, established to make sure that guild politics don't affect the investigation of actual crimes. Vale, or o sea que sí, at least that they confirmamos que affect están them aparte less. One of the members of the gremios. agency is rookie investigator Kellen. No me puedo creer que hayan metido a Kellan otra vez, pero ¿qué ha hecho este chico? ¿Con quién se ha casado Kellan para que lo pongan en todas las ediciones? O sea, lleva saliendo en todas las ediciones desde... O sea, ¿van a sacarle una de cada color? Sacaron un Kellan blanco-verde, un Kellan rojo-blanco, un Kellan ahora verde-azul. Yo creo que hay 4, ¿no? ¿O hay 3 con este? Me da la sensación de que me estoy dejando uno, ¿verdad? Creo que hay 4 Kellans ya. ¿Qué está pasando con este chico? ¿Qué está pasando con este chico? O sea, ¿por qué sale siempre? Pero bueno, vamos a ver la carta. Por 4, 3-4, vuela vigilancia. Cuando ataca, destruye un artefacto. Si tú controlabas ese artefacto, robas una carta. Y por 2, conjuro, investiga y puedes jugar una tierra adicional. No es mala, probablemente... Sin ser espectacular, probablemente es la mejor carta de Kellan hasta la fecha, porque hasta ahora las cartas de Kellan, hay que decir que muy buenas no eran. El blanco-verde aún se está jugando, pero un poco a medias. He is eager to follow the clues wherever they may lead him. The night proceeded as planned. The party's El arte alternativo está chulo, la verdad es que ese tipo de arte alternativo está gracioso. Splendor and excess. But the festivities were interrupted when a body was found sprawled in the cloakroom on a pile of coats. It was the leader of the Simic Guild, Zagana. No. A ver, yo entiendo que de los 10 líderes, probablemente este es el que le dé igual a más gente, pero yo como aficionado al gremio Simic y además Zagana es un comandante que he jugado muchas veces, me da un poquito de lástima esto, la verdad. The party was immediately awash in suspicion. As luck would have it, Alquist Proft, Ravnica's ¿Esto qué es? Por 2, más 2 más 2 hasta el final del turno, investigas. self-styled great detective was on the scene as well, ready to investigate any clues that might have been left behind. Investigate is a returning mechanic that immerses you in the feeling of being a detective. Esto por si alguien no lo sabía, investigar es la habilidad de poner un token de pista. It enables you to create a clue token, El which token is de a pista pagas colorless 2, lo artifact significa token robas that you can carta. sacrifice in order to draw a card. Proft quickly realized 2 things. 1, the seemingly random coats underneath Zagana display the insignias of each of the guilds, not a clue so much as an anti-clue or a pile of red herrings. But he also noticed that someone was wearing Selesnian colors without the appropriate sigil, a disguise. The new disguise mechanic imbues the game with... Vale, mecánica nueva. Aurelia's Vindicator, 4 manás, 4-2, vuela, vínculo vital, rebatir 2. Joder, madre mía, sí que tiene cosas esto. Y tiene Disguise por 4 y X. Cuando se da la vuelta, exilia hasta X otras criaturas del campo o cartas de criaturas en los cementerios. Cuando Aurelia's Vindicator deja el campo de batalla, devuelve las cartas exiliadas a las manos de sus propietarios. Disguise viene a ser una especie de metamorfosis, ¿vale? Lo que pasa es que, si no me equivoco, recuerdo mal, Disguise tiene rebatir 2 la criatura cuando está boca abajo. With a sense of mystery. Anything could be hiding under your opponent's upturned cards. Disguise allows you to cast cards face down, hidden so no other player knows what it is. Pay 3 to cast this spell, and it becomes a 2/2 creature. Vale, sí, mira, se pone boca abajo y tiene guardos, tiene rebatidos. With ward 2 and no other abilities. You may turn it face up anytime you have priority by paying its disguise Pagas el cost. coste de Disguise, This happens en este caso con una Doesn't X use the aparte. stack and can't be responded to. That 2/2 creature your opponent thought was safe to Importante block eso, darle is la vuelta a la actually an criatura no angel, pasa por la pila, ¿vale? perfect to fly over for Eso es some igual free que lifeline. Metamorfosis. But before Proft could pull the mysterious guest aside, her true identity was revealed. Itrata is obviously guilty of the
Vale, Trata era la persona que estaba ocultándose como si fuera una persona selesnia, por lo visto. En realidad es Dimir. Y tenemos la carta aquí por 3, 1, 4. Toque mortal, asesino vampiro. Las criaturas boca abajo que controlas por 4 se vuelven boca arriba. Si no puedes, darle la vuelta a la carta. Si no puedes, exíliala. Y entonces puedes jugar esa carta sin pagar su coste de maná. ¿Esto qué quiere decir? Que si no es una carta con metamorfosis o que no se pueda dar la vuelta o lo que sea, por ejemplo, porque es un instantáneo o es un conjuro, ¿vale? Porque no puedes darle la vuelta dentro de la mesa a un conjuro, se exiliaría y lo jugarías gratis. Eso está guay. Siempre que un asesino de controles haga daño de combate a un oponente, Cloak, la primera carta de tu biblioteca. Murder, and yet has no memory of killing Zagana. Clearly, the no, la primera carta de la biblioteca de ese jugador al roots que of le has this hecho case go daño. much deeper than I initially suspected. Kaya Vamos was a ver ready to leave si... the Bueno, no nos explican aquí lo que es el cloak, pero si no lo sabéis os lo explico yo. Cloak es poner boca abajo como si fuera también una metamorfosis 2-2, la primera carta de la plane she biblioteca. once called home, but was summoned back to the scene of the crime at KARLOV Manor. Vale, aquí tenemos Scene of the Crime, la escena del crimen, artefacto... Tierra, artefacto, pista. Qué lástima que esto sea infrecuente, porque esto si hubiera sido común sería brutal. Entra al campo de batalla girado, se gira para dar mana incoloro y si giras una criatura enderezada que controlas, añade un mana de cualquier color. Aparte, como es una pista, pues la puedes sacrificar pagando 2 para Tessa robar claimed carta. to have something Esta carta important común to tell her, hubiera but sido by the time increíble. Kaya arrived, Porque Tessa's body tierra was already artefacto, cold. tierra artefacto entra enderezada, sirve para affinity, se sacrifica para robar cartas, hubiera sido espectacular. Deadly Complication por 3 manás. Aparece muerta Tessa también, por lo que vemos en esta imagen. Ok. 3 manás, conjuro, elige uno o los dos. Destruye una criatura objetivo o pone un contador +1/+1 en una criatura sospechosa que controles. Puedes hacer que que no sea sospechosa, ¿no? Another murder. Kaya discovered a note written in Tessa's hand, but the script was Phyrexian. Was Qué chulo el arte alternativo este de Kaya encontrando a Tessa, la Tessa verdad. working for them? And could there be another murderer on the loose? With these unanswered questions spurring her on and a dead friend to put to rest, Kaya took on the case. Cases are a new mechanic that allow you to experience the different steps. Vale, nueva mecánica, cartas de caso, son como las sagas, más o menos, ¿vale? Encantamiento, caso, igual que tenemos encantamiento saga. En este caso tenemos Case of the Filched Falcon, un maná, cuando entra al campo de batalla investigas, y luego para resolverlo, si controlas 3 o más artefactos, se resuelve, y una vez que está resuelto, puedes pagar 3, sacrificarlo y poner 4 contadores en un artefacto para que se convierta en una ave 0-0 que vuela con esos 4 contadores. Esto funciona de la siguiente forma, tú juegas un caso y tiene una habilidad estática o una habilidad al entrar al campo de batalla, cualquier cosa así, y luego tiene un requisito para cumplirse, o para solucionarse o para resolverse el caso. Entonces cuando cumples ese requisito tiene un efecto que es el efecto de cuando el caso se ha resuelto, y ese efecto lo aplicas o lo utilizas una vez que ya has resuelto el caso. En este caso, si tienes 3 artefactos, el caso está resuelto, por tanto ya puedes pagar 3 para usar la As a segunda mystery habilidad. unfolds, just as a detective would. Cases are quest-like enchantments with 3 abilities. The top ability is always active. The middle is a condition to solve the case, and the bottom a reward once you've solved it. La primera es una habilidad, la segunda es una condición para cumplirla y la tercera es como una recompensa, nos dicen, ¿no? Cuando lo resuelves. Y mira, hay Back at marcadores the para marcar que agency, está Kaya and resuelto. Kellen bumped into Agra's car. Vale, Kaya y Kellan, que van a trabajar juntos. Le mola a Kellan trabajar con gente que se llame con K, por lo visto. Agrus Kos, Spirit of Justice, 4 manás, 2-4, doble strike, vigilancia. Cuando entra al campo de batalla o ataca, elige hasta una criatura objetivo. Si es sospechosa, la exilias. Si no, la haces sospechosa o sospechas de ella. Creo que no os lo he dicho, pero bueno, lo pone aquí. Una criatura sospechosa tiene amenaza y no puede bloquear, ¿vale? Cuando conviertes a una criatura en sospechosa, esa criatura tiene amenaza y no puede bloquear. Boss, who was one of Boros's best investigators when he was alive. Things hadn't changed much now that he's dead. Reluctantly assisting in the agency's investigation, he was prepared to catch any person O sea, que suspected Kaya of revive a foul Argus play. Kos para que trabaje con Suspect ellos. is another new mechanic which allows you to cast your well-honed detective eye at any creatures that looks like they might be up to no good. Suspected is a label that can be applied to a creature. A suspected creature has menace and can't block. Once suspected, a creature remains suspected until it leaves the battlefield or another Sí, effect el causes it sospechoso to se no queda longer be sospechoso suspected. hasta que se acabe la partida o Kaya hasta and que algún Kellen, efecto le beginning their quite investigation, el went to efecto speak to sospechoso. Judith of the Rakdos.
Vale, Judith de los Rakdos. Judith Carnage Conoiseur. 5 manás, 3-4. Cuando lanzas un instantáneo conjuro, eliges uno. O ese hechizo gana toque mortal y vínculo vital. O creas un token 2-2 de Diablillo. Con esta criatura cuando muere hace 2 puntos de daño a cada oponente. No es mala, Judith. Judith was Coste un present the poquito night alto, of the 5, pero no es KARLOV mala, manor party. Kaya was surprised she was even invited, and more surprised to learn that Judith had a disagreement with Teysa before her murder. Judith insisted that she was innocent, but did inform the detectives that they didn't have the whole story. She pointed them to the original guild pact at Vitu-Ghazi and promised that it would clarify things. Meanwhile, Croft had decided to go about things a little differently. O sea que Kaya, Keelan y el fantasma se van a buscar la ley, el pacto entre gremios para encontrar allí la información que les ha dicho Judith. I have a new and unlikely partner, Estreno. O sea que Profit pasa de sospechar de Trata a de repente hacerse socios para investigar. After all, Curioso. who would be more motivated to clear her name? And it helps to have an assassin on my side as I untangle this thicket of clues and false leads. Etrata and Alquist headed to the last place she remembered being before waking up at the party, one of her assassin-friendly hiding places. They discovered a fine yellow-gray powder dusting her bedside table and pillowcase, their first major piece of evidence. Collect evidence is another new mechanic. You can solve a mystery in your... Vale, collect evidence, 4 en este caso, ¿vale? Eso quiere decir que tienes que exiliar cartas con un total de valor de maná, en este caso 4, o mayor. A ver por qué se ha quedado ahí la carta ahí. Dice, cuando esta criatura, por ejemplo, esto es guard, ¿vale? Entonces, para que no se contrarreste, dice, cuando esta criatura sea objetivo, lo contrarresta a menos que ese jugador exilie cartas con un valor de total de 4 o más desde su cementerio. Esto quiere decir que cuando haya una habilidad que diga collect evidence y un número, necesitas exiliar cartas de tu cementerio para conseguir ese collect evidence igual al número, valor de mana igual al número que te hayan dicho. En este caso es 4, pero habrá diferentes números, imagino. Is as important as hard evidence when bringing the guilty to justice. To collect evidence, exile any number of cards from your graveyard with the total mana value of the indicated number or greater. Some cards even unlock alternative effects when entering the battlefield, if evidence was collected. As Alquist pondered the meaning of the powder, he was attacked by Massacre Girl, an infamous Rakdos assassin. Bueno, la niña Masacre que se vuelve loca y ataca al investigador. Massacre Girl, Known Killer, 4 manás, 4-4, amenaza. Las criaturas que controlas tienen Wither. Esta habilidad hace tiempo que no se veía. Eso quiere decir que cuando hacen daño a criaturas, les hacen daño con forma de contadores -1/-1, en lugar de daño normal, ¿vale? Y luego dice, cuando una criatura que controla a un oponente muere, si su resistencia era inferior a 1, roba una carta. O sea que si has matado a la criatura con un -X, como con los contadores estos, pues puedes robar una carta. Thanks to Etrata, No está mal esta carta, y además 4-4 amenaza por 4. Hired her to kill Croft, and why? Alguien había contratado a la niña Masacre para matar a Prof. Kaya and Kellen headed out into the wilderness, or as close as Ravnica gets to wilderness, to see the new literal Branch of Vitu-Ghazi, tierra que da mana incoloro, que tiene Disguise 3, o sea, es una tierra que se puede jugar como una criatura 2-2 con Ward 2. Esto es parecido a la Zoetic Cavern, que hacía lo mismo, solo que no tenía Ward 2, era Metamorfosis, pero bueno. Dice, cuando se da la vuelta, añade 2 manas de un color. Hasta el final del turno no pierdes este maná a medida que las fases y pasos cambian. Claro, pero tienes que pagar 3 para ganar 2. Pero claro, pagas 3 incoloros para ganar 2 rojos o verdes o lo que sea. Bueno, resting place of Vitu-Ghazi poquito raro. as the giant tree recovers from the battle with the Phyrexians. Kaya and Kellen were stopped in front of their destination by Tolsimir and his wolf. Vale, Tolsimir, que nos sale por aquí, que se cruza con ellos. Tolsimir Midnight's Light, 5 manás por un 3-2. Vínculo vital, cuando entra a campo de batalla creas a Voja Fenstalker, un 5-5 lobo legendario blanco y verde con arrollar. Siempre que un lobo que controles ataca, si Tolsimir ha atacado también este combate, la criatura objetivo que controla un oponente tiene que bloquear a ese lobo este combate si puede. Voya. Okay. Tolsimir seemed standoffish and on edge, almost as though he and his pointy-toothed companion had something to hide. But after a couple of tense moments, he agreed to lead our intrepid investigators inside Vitu-Ghazi. O sea que al final no pasó nada. Uy, Trostani, vamos. Trostani, 3 suspiros o 3 susurros por 3 manás, uno de ellos híbrido. Es una 4-4, una 4-4 por 3, ojo, cuidado,
Por 2, la criatura objetivo gana toque mortal. Por 1, la criatura objetivo gana vigilancia. Y por 3, la criatura objetivo gana dañar 2 veces. Oye, pues un 4-4 por 3 con este tipo de habilidades. Igual sale un mazo agresivo interesante, pero claro, se muere de mirarlo este bicho prácticamente. Pero bueno, como todos los bichos en estándar hoy en día. Qué chulo el arte alternativo, por cierto. Trostani was once 3 dryads, Sim representing harmony, Oba representing life, and Ses representing order. Now all are united with each other and the World Tree. They pointed the investigators towards the guild pact they sought. The investigators learned that the cult of Rakdos was founded and bound to Rakdos in the hope that it would prevent him from his practice of instilling murderous rage into random citizens. That sure sounds like what happened to Estreno. Se fueron a investigar no es por nada, pero todos los sospechosos son del gremio Rakdos, Un poquito ya monotemático el tema, Seguro que luego ha sido alguien Boros o alguien Orzo o vete tú a saber. Estreno and Alquist headed to see Kylox the Inventor, hoping he might... Kylox, Visionary Inventor, 7 manás, 4-4, amenaza, War 2 y prisa. Cuando ataca, sacrifica cualquier número de otras criaturas. Entiendo que son criaturas que tú controlas, claro, no lo especifica, pero sería muy raro. Sacrifica cualquier número de otras criaturas. Entonces exilia las X primeras cartas de tu biblioteca, donde X es su fuerza total. Puedes lanzar cualquier número de instantáneos o conjuros de entre ellas. Y ya está. Vale, sí, bueno, si paga sus costes, o sea, no hay restricción. Si salen conjuros instantáneos de coste 7 u 8, para adelante. Mola. But when he and Estreno arrived at Kylox's lab, they found it in a state of turmoil. Alquist... Ok, el laboratorio estaba completamente destrozado, parece ser. Case of the Ransack Lab, 3 manás, caso, los instantáneos y conjuros que lanzas cuestan 1 menos. Para resolverlo tienes que lanzar 4 más instantáneos y conjuros durante este turno. No parece fácil de resolver esto. Y una vez resuelto el caso, siempre que lances un instantáneo o conjuro, robas una carta. Ojito, interesante esta carta. Kylox must have tried to escape. Alquist and Estreno followed the path only to find the missing Kylox working furiously in a secret office. Before they had a chance to discuss the powder, a group of goblins broke in to capture the artificer. Alquist and Estreno were able to quickly hide from being taken themselves, but managed to follow the group to somewhere on Tin Street. They discovered that Krenko, another suspect, Krenko, varón de la calle Ojalata, 3 manás, 3-3, prisa, si giras, sacrifica un artefacto, pones un contador +1/+1 en cada goblin, ojo, y siempre que un artefacto vaya a tu cementerio... No, vaya a cualquier cementerio desde el campo de batalla, puedes pagar unos rojos, si lo haces creas un goblin 1-1. Además gana prisa hasta el final del turno. Oye, pues ni tan mal esto, who felt that he was the one in danger, was behind Kylox's kidnapping. Krenko believed that Kylox's secret research was the key to the recent spate of murders. As if on cue, yet another brainwashed Ravnican made an attempt on Krenko's life. But his aim fell short, and instead of Krenko, Kylox was killed. ¿En serio? ¿Este también se lo carga? Joder, macho. We managed to rouse the murderer from his stupor. He was confused. A ver, yo no quiero decir nada, pero lleva un sello de Orzo en la frente, ¿no? Supongo que eso será una trampa, ¿o qué? He claimed to have been at the flower shop, and then suddenly here he was assassinating a scientist he had never even heard of. How curious. At this point in the investigation, it was clear that victims were piling up at an alarming rate. What had started as a search for Zagana's killer had now spiraled into something much more wide-ranging and insidious. La heroína del Distrito 10, Asa and Kylox had both been murdered in cold blood, and there were more bodies to come. As Proft and Estreno were contemplating the scope of this case, across town, the agency informed Kaya and Kellen that Tesa's killer had been captured, a low-level hitman with no memory of the attack. And the bad news kept coming. Since she last crossed paths with Proft, Massacre Girl had attempted to murder Aurelia, killing 10 of her soldiers in the process. Pero vamos a ver, ¿pero a esta chica qué le pasa? ¿Que se quiere cargar a todo Cristo? ¿Pero esto qué es? Massacre Girl, echoing the other killers so far, said she didn't know why she attacked Aurelia.
Aurelia would not accept this answer. She gave Kaya and Kellen 24 hours to solve the case or she'd march the Legion to war against. Lolazo, War Leader's Call, 3 manás, las criaturas que controlas +1/+1, siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control. Esto hace un punto de daño a cada oponente. ¡Wow! Esta carta se viene a mi macito de convocar de Jeskai, convocar de Commander, pero 100%. Aún así me parece interesantísimo esto para mazos de tokens y tal, ¿eh? Para mazos agresivos con costes bajos también, el +1/+1 está muy bien, pero los puntitos de daño extra cada vez que entra. Total, que Aurelia dice que va a declarar la guerra a los Rakdos si no resuelven esto. They were so close to finding the truth, but now the pressure was on. Elsewhere, Proft and Estreno were in Golgari territory in the Undercity, hunting down Izoni. Tony, centro de la red, 6 manás, 5/4, amenaza. Cuando entra a campo de batalla o ataca, puedes collect evidence 4, lo que decíamos, exiliar cartas del cementerio con valor de mana igual a 4 o más. Si lo haces, creas 2 arañas verdes y negras 2/1 con alcance y amenaza. Sacrifica 4 tokens, escruta 2 y roba una carta. Croft had No noticed está her mal. spiders Y in ganas 2 Estrada's vidas, cell, además. and again in Kylox's underground lab. Clearly, Izoni was keeping tabs on the case. But why? Once found, Izoni denied any wrongdoing, but was able to confirm for them what Kylox could not. Whatever the powder they found is, it is not from Ravnica. I know who the killer is. A Killer Among Us, 5 manás, encantamiento. Cuando entra al campo de batalla creas un token 1/1 de humano, un token 1/1 de tritón, uno de goblin y entonces de forma secreta eliges humano, tritón o goblin. Sacrifica el encantamiento, revela el tipo de criatura que has elegido y si la criatura atacante objetivo, ficha de criatura atacante objetivo es del tipo elegido, pon 3 contadores +1/+1 en ella y gana toque mortal hasta el final del turno. Qué innecesariamente rebuscada es esta carta, sinceramente. Obvious, really, when you think about it. I'll reveal all in front of a group of interested parties, including the culprit. You'll just have to join me at Vitu-Ghazi to learn the truth. Típico, de convocar a todos los acusados en una who has ubicación Proft para... identified as the killer? Who had the motive and the means? Teysa hosted the party during which the first murder occurred. She could have let in the killer, but she ended up a victim herself, and she appears to have had something to hide about the Phyrexian invasion. While she might have been involved somehow, we can rule her out as the main culprit. Estreno was clearly the one who murdered Zagana, but at the same time, she had no memory of the event itself. And she assisted Proft in gathering further clues. Is she the murderer, playing a long and complicated game, or just the murder weapon? Judith had her own quarrel with Teysa, though she claims it was minor. But she also knew about the guild pact with Rakdos. Is it possible she's involved in the murders, or does she have her own cunning plan? Massacre Girl is, as the name implies, a known killer. She not only attempted to knock off Alquist Proft, but also attacked Aurelia. Is she, like Estreno, an unwitting pawn for someone else? Or is something more sinister going on beneath that not-so-innocent smile? Mira, la verdad es que fiarte de lo que te diga esta Kylox chica... felt threatened for the secret projects he was working on, but didn't reveal what those were while he was alive. Is it possible it had something to do with the powder that Proft found? Either way, his death rules him out as a suspect. Krenko was convinced he was next on the murderer's hit list, and he was attacked by one of the brainwashed assailants. But they ended up killing the very scientist Krenko had just had kidnapped. Is it possible that he was behind the murders and used the attack on himself to dispose of an enemy and waylay suspicion? Massacre Girl's attack on Aurelia gave her the perfect pretext to launch an all-out war. But what if she was the one helping the murders along in order to establish a call for war that no one could question? Still, it seems unlikely that such Que a Aurelia righteous fuera la figure would culpable be de so organizarlo todo para tener una underhanded as excusa to para montar la stoop guerra to murder. también es gracioso, cuanto Agris was a menos. beacon of justice in his life, but called back into the service by the Boros Legion, he disappeared without telling anyone his intentions. Could he be hiding something? Agris had no motive. He was only aiding in the investigation, a ghost just looking to retire. He was clearly not involved. We can rule him out. Could Trostani be involved? They seem innocent, but their guild has been through much turmoil as a result of the Phyrexian invasion.
Could Le it van a dar have la vuelta a todos unbalanced the los dryads in acusados, a some todos way, los posibles turning a personajes, healthy macho. tree into something twisted and gnarled beyond recognition? And even if they didn't act directly, they are connected to another of our suspects. Several of the mesmerized Ravnikan assailants had vestiges of fur on their robes, a possible sign that they were working for Tolsimir and his mount, the Great Wolf Voya? Izoni had eyes on each phase of the investigation. Etrata's cell, Kylox's lab. Was she just keeping tabs like she said, or trying to remain one step ahead of an investigation she knew would lead to her? Or perhaps we should look more. Este no lo hemos visto, Alquist Prof, te lo vimos creo que en los primeros spoilers, pero bueno, 3 mana, 3-3, vigilancia, cuando entra al campo de batalla investigas, y luego tiene la habilidad de la Sphinx Revelations si pagas 3 y X, que es el coste de la Sphinx Revelation, pero aparte lo giras a él y sacrificas una pista, ¿no? Un poquito rebuscado el bicho, pero bueno, por 3 un 3-3 vigilancia, que luego tienes esas habilidades, ya no está tan mal, la the verdad. great detective at the center of this web. He has been at almost every crime scene, and this murder spree has burnished his reputation. Is he working both sides of this case? Eso ya sí que sería un poco... This case was a tricky one. It seemed easy to solve at first. Of course, Estrata killed Zagana. We practically... O sea, me matan los numeritos saliendo, el 19, el 10, el 20, por ahí, saliendo numeritos en medio de la cámara, caught her de la red-handed. pantalla. I witnessed Kylox's death, but the attacker surrendered without a fight. Someone had to be pulling the strings all along. So I called everyone here because I knew that the perpetrator was among you, and that they wouldn't be able to resist taking me out before I exposed them. As I had hoped, while speaking with Kaya moments ago, a flower grew from the wall and attempted to dose her with what appears to be mind control pollen, triggering my demise. Thanks to Izoni's help, Bueno, eso era el trofeo de la asesina, mind control pollen. Esto es un reprint del trofeo de la asesina, por cierto, ahí pone Assassin's Trophy. O sea que hay una especie de plantas que van sembrando ese Triggering my polen. demise. Thanks to Izoni's help, we knew that this powder was not something we've ever seen here. This was the final piece of evidence I needed. The killer is none other than... Oba, the central member of Trastani. Only Trastani has the power to create a new form of life like this. Any plant in the city was able to be used as a delivery system for the pollen. So, that's the method and the means. As for motive, each of the people Trastani killed or tried to kill was involved with the Phyrexian invasion. Teysa was communicating with them, though I'm told she was actually acting as a double agent for the benefit of Ravnica. Kranko profited off the war, and Zagana was experimenting with Phyrexian oil. No one was more damaged by the Phyrexian invasion than Trastani, emissaries of all living things on this plane. And so, no one had a motive for murder like them. Ojo, había una carta que se llamaba Makeshift Binding, ojito, porque ese nombre me gusta para una carta. Así So que la there culpable we es have it. Trostani al Oba, final. the central member of Trostani, was behind the plot, and Alquist Proft, with our help, managed to put the pieces together. But the larger mystery has just begun. There are so many more puzzles to solve and secrets to uncover with Murders at KARLOV Manor. Your eye to detail and detective skills are still needed. In addition to playing the new set, there are 12 puzzles and 1 meta puzzle to solve. You can find your first puzzle in the pre-release kit and then discover more in products like Play Boosters and the bundle. Go to ravnicadetectiveagency.com for more puzzles. Aquí nos está diciendo que en el pre-release hay And como if un you feel puzzle, like supongo que attending a será party simplemente una less forma de deadly than the hablar one de at las KARLOV cartas y ya está. Manor, you can play early at your local game store for pre-release starting the weekend of February 2nd, on Arena February 6th, and available everywhere February 9th. Bueno, pues ya tenemos las fechas, ¿no? El 2 de febrero pre-release, el 6 de febrero Magic Arena. Se ha confirmado, parece ser, que no va a haber acceso anticipado para streamers esta vez, así que no podremos jugar con la edición antes. Y el 9 de febrero disponible en todas More partes. tantalizing clues and details about the murders at KARLOV Manor. Story Y bueno, la episodes are historia que ya la currently tenéis rolling disponible out. si queréis leer el lore. Keep a sharp eye out for any further clues, detectives. Ravnica is still counting on you to solve the remaining puzzles.
Pues oye, ni tan mal, la verdad. Está chulo el vídeo, está chulo la presentación de la edición. Hay bastantes cartas que me han llamado la atención y que me gustan para probarlas en estándar y algunas para probarlas también en otros formatos como Commander y tal. A priori el arte de la edición me gusta también bastante. Veremos a ver luego cómo acaba el set, ¿no? Si tenemos alguna bombaza, alguna carta que cambie meta, alguna cosita así, si las investigaciones y los tokens de artefacto van a ser suficientes para que el meta de estándar se adapte. Veremos si por ahí van los tiros o no. Pero bueno, en general la verdad es que contento con lo que se ha visto de la edición y a ver qué tal más adelante. Nada, gente, muchísimas gracias por haber visto este estreno conmigo. Espero que os haya gustado, espero que os haya llamado la atención algo de la nueva edición. Ya sabéis que tenéis la caja de los comentarios para comentar cualquier cosita que queráis decirme sobre esta nueva edición y sobre las cosas que acabamos de ver. Y pues si queréis sobre las cartas que más os han gustado. Como siempre, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, muchísimas gracias por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo y un abrazo, gente.